yung entrance. Hindi ako lalaobin, oh. Hindi ako ni Mama. Kaya? Kasi puro YouTube. Buta? TikTok Reels. Ay, YouTube Reels. Ay, na. Manong apit ay ta? 6 feet? 3 feet? 3 feet, no diving. 4 feet, no diving. Okay, Mars. Sunbathing. Inutusan na siguro ni Papa nga agwag. Bantay ganit Of course. Tama. Oh, mag-ingat kayo. Baka kayo ay, naku, malulunod kayo dyan ha. No lifeguard on duty. 3 feet lang. 4 feet lang. No lifeguard on duty. Swim at your own risk. Oh, wag kayo dyan sa malalim. Baka kayo kay kanay. Sefred! Sefred, dito ka lang sa side na to. Hindi kita alin. Napo, data, ano? Malamig. Malamig. Sakto lang. Ruby. Malamig pagkaka, ano. T-shirt. Alam ka. Oo.